Right, Mbak Iva, time is yours. Yeah, you may start and record the class. Iya, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Fine. I hope you are all safe and healthy. Okay, so in my class, I have the rule. The rule is please open your camera. Saya tahu Oke. mana yang sudah memperhatikan dan mana yang tidak memperhatikan. Kan nggak enak ya kalau ngomong sendiri gini. Ayo open kameranya. Halo guys. Halo. Halo, mana ini? Udah ini. Oh, nggak kelihatan. Oke, Mugis good. Yang lain? Mbak Vanessa? Yang Malu, lainnya? Miss, malu. Ya, Mungkin bentar, Miss. kuotanya ini nggak banyak. Oke. So, today we will learn about narrative text. Jadi hari ini kalian akan mempelajari teks naratif. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu untuk memahami definisi, fungsi sosial, lalu generic structure, lalu language feature, dan contoh dari teks naratif. Di sini, apakah kalian sudah tahu apa itu teks naratif? Ada yang tahu? Belum. Oke, kalau belum, so here is the definition of narrative text. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan? Halo? Saya Miss. Oke, silahkan Mugis. Narrative text is a text which contains about fantasy, fairy tales, or a true story that has been exaggerated. There is usually a moral to be learned at the end of the story. Udah, Oke, Miss. good. Jadi, definisi dari narrative text adalah teks yang mana berisi tentang fantasi, dongeng, atau cerita nyata yang dilebih-lebihkan. Biasanya dalam teks naratif ini terdapat pesan moral yang dapat dipetik di akhir cerita. Lalu yang selanjutnya yaitu social function of narrative text. Jadi yang selanjutnya yaitu fungsi sosial dari teks naratif, yaitu to entertain or to amuse the reader. Ada yang tahu artinya entertain? Hiburan. Ya, untuk menghibur atau untuk menghibur pembaca. Jadi diingat-ingat ya, social function dari teks naratif itu to entertain the reader. And then the next is generic structure of narrative text. Sistematika dari teks naratif. Yang pertama ada orientation, lalu complication, terus resolution, dan yang terakhir reorientation. Yang pertama, mari kita bahas, yaitu orientation atau orientasi. Where and when the story happens and who and what is involved in the story. Jadi dalam orientasi ini menceritakan di mana dan kapan cerita itu terjadi, serta siapa atau apa yang terlibat dalam sebuah cerita. Lalu untuk yang kedua yaitu complication. Tells the beginning of the problem, which leads to the climax of the main participant. Jadi dalam bagian yang selanjutnya ini komplikasi menceritakan awal terjadinya sebuah masalah dari pemeran utama yang mengarah ke klimaks. Lalu
Yang selanjutnya yaitu resolution. The problem is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Jadi yang selanjutnya ini yaitu resolusi. Dalam resolusi ini masalahnya tadi itu sudah terselesaikan, entah itu happy ending atau sad ending. Lalu yang terakhir ada reorientation. This is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Jadi yang terakhir ini itu reorientation, yang merupakan komentar penutup. Dan ini itu bersifat opsional ya, boleh ada dan boleh tidak. Dalam reorientation ini berisi tentang pesan moral atau saran dari si penulis. Lalu yang selanjutnya yaitu language features atau unsur kebahasaan. Jadi dalam teks naratif ini ada 6 unsur kebahasaan. Yang pertama, use action verb. Contohnya found, wondered, throw, tremble. And then use saying verb. Contohnya stage, discourse, dialogue. And then use past tense, use simple past tense. Ada yang masih ingat apa itu simple past tense? Masih. Ya. Menggunakan verb berapa kalau simple past tense? 2 ya, Misa? Ya, benar sekali, Mugis. Contohnya, came across, stumbled, saw. And then use quoted speech. Ada yang tahu quoted speech ini apa? Nggak tahu, Miss. Jadi, quoted speech ini sama dengan direct speech. Contohnya, I whispered, it will be alright. Jadi, ada tanda petik. Lalu yang selanjutnya yaitu use report speech atau indirect speech. Contohnya, I whispered that it would be alright. And then the last, use conjunctions and connective. Contohnya, when, then, for, next. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh di example of narrative text. Ada contoh teks naratif yang berjudul Cinderella. Ayo yang mau membantu saya membaca siapa? Saya, Miss. Saya. Oke, siapa itu? Ayo monggo. Mbak Enggar ya? Atau siapa? Yeah. Ya, silakan Mbak Enggar. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsister did not let her go. So Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball without her. Fortunately, the good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then he married her. They live happily ever after. Oke, terima kasih Mbak Enggar. Jadi di sini bisa kalian lihat dalam teks naratif yang berjudul Cinderella, ini ada bagian orientation, complication, dan resolution. Untuk yang paragraf pertama ini disebut orientation. Ada yang tahu kenapa disebut orientasi? Karena letaknya di awal, Miss. Ya, ada yang lebih spesifik? Kenapa? Karena apa? Halo? Karena ada objeknya. Karena menceritakan kapan, di mana, siapa yang terkait dalam cerita ini. Lalu yang selanjutnya yaitu
Complication. Yang paragraf 2 ini disebut complication. Karena apa? Karena rumit, Miss. Karena si pemeran utamanya ini menghadapi suatu masalah. Siapa pemerannya? Partisipannya Cinderella. siapa? Cinderella. Lalu problemnya apa? Problem yang dihadapi si Cinderella ini tuh apa? Tidak boleh datang ke acara. Iya, benar sekali. Oleh karena itu, yang paragraf kedua ini disebut complication. Lalu yang terakhir, paragraf ketiga, disebut resolution. Kenapa anak-anak? Kenapa student? Halo? Karena masalahnya tadi sudah diselesaikan atau ada penyelesaiannya gitu, Miss. Iya, benar sekali. Mbak Nandia ya? Good. Oke, yang paragraf ketiga ini disebut resolution karena masalah yang dihadapi oleh si pemerannya tadi itu sudah menemui apa? Apa guys? Solusi. Iya, menemui solusi. Jadi solusinya apa di paragraf ketiga ini? Penjelasannya kenapa? Dibantu sama peri. Dibantu sama Firly. Iya. Lalu di Cinderella-nya ini sama si Prince live happily ever after. Oke. Sampai sini paham? Paham, Miss? Iya. Ada yang ditanyakan? Halo guys, halo student. Tidak Halo. ada. Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja ke latihan soal. Sudah terlihat? Sudah. Iya. Jadi di sini ada sebuah teks naratif yang berjudul Snow White. Tadi sudah dikerjakan apa belum? Baru setengah, Miss. Oh, baru setengah. Ini langsung kita bahas saja. Nomor 1, apa perlu dibaca teks naratifnya? Gimana? Baca aja dah. Ya, Baca. monggo. Siapa yang mau membaca? Halo student, are you there? Yes, let me read for you. Snow White. Okay, thank Once you. upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White didn't want her uncle and aunt to do that, so she decided that it would be best if she ran away. The next morning, she ran away into the woods. She was very tired and hungry. Then she saw a little cottage. She knocked, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from there. They found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarf. The dwarf said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Then Snow White told them the whole story. They said, "If you want, you may live here with us." Snow White answered, "Oh, could I? Thank you." Finally, Snow White and the 7 dwarfs lived happily here ever after. Thank What you, type ma'am. of the text is used by the writer? I think narrative. Yeah, the answer is narrative. Thank you, ma'am. Yeah, don't mention it. Okay, so the
Number 2. Who wants to answer? Halo, student. Saya Oke. Silakan. Past tense. Siapa tadi ya? Mbak Nadia atau siapa? Number 2. D yang Iya. Dibaca dulu, Mas, itunya. Pertanyaannya. to tell the plot the writers uses Menggunakan apa? D past Iya, benar. tenses. To tell the plot, the writers use past tense. Lalu yang nomor 3. Lanjut, siapa? Atau Mas Mugis lagi, monggo. Nomor 3 ya, Miss. Ya, Oh, itu siapa? ya siapa ya? Itu Saya kalau- Novit. Ya, kalau baca kameranya di-on-kan ya, biar saya tahu siapa. Ya, Novit, silahkan. Number 3. Why Snow White ran away to the woods? And the answer is C. Ya, why Snow White ran away to the woods? Because her uncle Her and aunt uncle and would aunt go on to America. America. Betul, ya. Lanjut, nomor 4. Lanjut, nomor 4. Saya Miss. Ya. Siapa? Mifa. Oh, Mbak Mifa. Ya, silakan Mbak Ya. Mifa. When did Snow White run away to the woods? Ya, The kenapa? answer Kapan? is D. In the Apa? morning. In the morning. D. Ya, that's right. The answer is in the morning. Jadi, Snow White run away to the woods itu pada pagi hari. Lalu yang selanjutnya, number 5. Who want to answer? Come on, students. Saya Miss. Ya, Mbak Nasid, ayo. Where did Snow White live after she ran away to the woods? And the answer is D. She lived in the dwarf's cottage. That's right. The answer is D. She lived in the dark cottage. And then number 6. Monggo Mbak Novit dijawab lagi nggak apa-apa. Yang lain kayaknya lagi. Okay. According to the text, before the runaway into the woods, why did Snow White live with her uncle and aunt? The answer is because of her parents died. Ya, that's right. Jadi kenapa si Snow White ini tinggal dengan paman dan bibinya karena orang tuanya itu were dead. Lanjut, number 7. Saya Miss. Nomor 7. Itu. Ya, Mbak Nadia. The communicative purpose of this text is yang B, to entertain reader with fairy tale. That's right. Jadi, the purpose of narrative text itu to entertain. Untuk menghibur. Benar sekali. Lalu ini, yang terakhir. Number 8. Want to answer? Monggo, silahkan. Saya Miss. Ya. The Hmm? dan. Ya. The organize of the text above is Apa? yang C.
Ya, benar sekali Mas Mugis. Jawabannya yang C. Orientation, mere complication, resolution, complication, and the last mere complication. Oke. Ada yang masih kurang jelas atau bingung tentang teks naratif ini? Jelas, Jelas? Oke, jelas. good. So, we can conclude that the narrative text, the purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader. And then the generic structure of narrative text, yang pertama ada apa tadi? Masih ingat tidak? Generic structure-nya. Orientation. Orientation, Orientation. Lalu? completion, Complication. And then? reorientation. Resolution dulu, baru reorientation. Tapi untuk yang keempat, yang reorientation itu opsional ya, bisa aja dan bisa tidak. Lalu, the language features of narrative text, unsur kebahasaan dari naratif teks itu apa aja tadi? Using Simple apa? past, Using simple past. Lalu? conjunction, Yes, conjunction and connective. And then? direct and apa itu? Apa? Yang ada tanda koma di atas? Oh, direct speech. Direct. Direct speech. And then use indirect speech. And then use saying verb. And then use action verb. Okay. Okay, guys, I think it's enough for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for joining my class and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Who is next? Okay, Miss. Gilang. No. Saya nanti Miss minggu depan. Kau jangan provokator Mas Bugis ya. Ini bisa di stop, Mbak. Who is next?